Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa tibok kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan do City, makikaubang kaninyo ni pipilak mga gutlo alang sa atong tulmanon sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan ang bugtong ng Diyos. May gugmaon, maluluyon, o mapinasayloon. Salamat ngayong ipadala si Ginisos nga nagtubo sa among mga sala dito sa Kalbaryo sa krus. Salamat sa pagkamatarong nga imong gihatag karon. Karon magatuon kami sa imong mga pulong, sinulat sa imong manalagna. O balang Espiritu, tabangan mo kami na among masabtan ang mga sinulat sa unang mga panahon aron kini maaplikar sa among kaugalingon sa among pagkinabuhi karon. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginisos manluluwas. Amen. Magkaigsunan, magapadayon gyapon kita sa atong series. Daniel, Wisdom to the Wise. Libro nga sinulat ni Dr. Slavko Stefanovic, ang Old Testament scholar nga ako na professor sa atong seminary. Karon igsoon, moadto na kita sa katapusang presentation sa Daniel chapter 6. Grabe no? Pila na ni kabulan na itong layog. Karon igsoon, tapos na gyud ang Daniel chapter 6. Chapter 6 pa po. Tanaw itong usay na po yung sunod na to. So karon ang atong presentation sa Daniel chapter 6, katapusan mini. Synopsis and Teachings of Daniel chapter 6. Hagpat-hagpat sa mga leksyon nga atong makuha ug unsay pagtulunan sa Daniel kapitulo 6. Ang teksto na gayon, kaya ko magahimo og balaod sa tibok na kong ginharian sa pagbuot sa mga katawhan na sila magakurog ug mahadlok sa atubangan sa Dios ni Daniel. Kay siya buhi nga Dios, mulungtad sa walay katapusan. Ang iyang ginharian dili magunob o gayang pagbuot walay pagkatapos. Daniel 6:26. Kini nga teksto mao na ang proklamasyon sa hari sa diha nga si Daniel wala kauna sa liyon. Decree kini mga kaigsunan. Og nagpadayon sa bersikulo 27, kay siya nagaluwas og nagatabang og nagahatag sa mga ilhanan og katingalan sa langit ug sa yuta. Siya nagaluwas kang Daniel gikan sa gahom sa mga leon. Pertekson. Daniel 6:27. Muna ang atong text, mga kaigsunan. Ang Daniel 6:14 ug 15, muna ang paghitabo nga nagpadako sa pagpangita ni Daniel og justisya. Mayngon mausab nga ang iyang pagka-Diyos nun talagsaon ug angay nga pag-ilhon. Si Hari Darius, mga kaigsunan, ulahay siya nasayod nga ang katuyuan dahil siya decree nga iyang gisilyuhan. Aron lang di ay nga si Daniel mapriso ug mapatay. Busa diha nangita siya pamagi ang maluwas. Kining iyang paborito ug pinalangga nga administrator. Nga unta maluwas gikan sa mga leon.
Apa ng mga tao, mga kaigsunan? Huwag yung mapugi. Gibuhat yun nila, kutob silang mahimo. Ano ang teksto sa Daniel 6:14? Unsa ang gibati sa hari ug unsa gibuhat? Ngayon pinalangga ng administrator, mao may di ipakaon sa leon. Busang hari, sa diha nga nakadungog siya ng mga pulong, hilabi na niya nga kaguol. Ug iyang gibutang siya una-una, nga iyag yung luwason si Daniel. Busa, iyang gibuhat ang tanan kutob sa pagsalop sa adlaw, aron iyang luwason. Grabe igsoon si Darius. Gusto gina ang luwason. Pero sa man nato, napirmahan man niya ang decree. Aparang ang mga kaaway ni Daniel, gina-pressure ang hari. Di na atong makita nga kini nga mga teksto nga atong nagsunod-sunod nga pagatunan. Gusto gyud sa mga nag-akusar kang Daniel. Nga si Daniel ni adtong adlaw ra gyud, ni adtong adlaw di na maugman. Kinahanglan gyud nga dad-o na ngadto sa mga leon ipakaon. Ang mga nag-akusar kang Daniel, midol kang Darius sa katapusan ng higayon. Og sa pagduol nila, wala na mo gamit og pagtahot sa hari nga may mabuhi ka, Senyor Hari. Wala na niya gamita. May diretsyo na lang. Nasayod ikaw o hari, tanawra. Nasayod ikaw o hari, nga balawd sa Medes o sa Persian. Wala, di yun mausab kung kinisilyuhan sa hari. Besag hari, dili makausab. Nasayod ka na hari. Daniel 6:15. Kinigsoon, pag-ingon niya, nahibalo ikaw, nga balawd sa Medes o sa Persian, dili mausab. Kinigsoon nga mga sinultian, nagpasabot nga, murag ilang gihulga ang hari. Madaot ka, hari. Kayo mo nang gisilyuhan, unya ay mo pa ng usbon. No. Ikaw na anak mo ay sumbalikon pag imo ng buhaton. So, isakto gidayan yung sinultian nga nag-iwan. Ang balaod sa tao nga dili mausab, kini mo'y dakong hulga sa tao nga nagbuhat sa maong balaod. Na tinuod yun. Ang hari man yun, mo'y nagbuhat og balaod nga di mausab. Karon igsoon, siya po dinoon may nakasulod sa laang. Ang Daniel 6:16, na-diskubrihan ni Darius nga siya di ay mo'y nakasulod sa laang, sa litag. Pero wala siya gahom. Wala na. Kay balaod lagi sa Medes o Persian nga, once tatakan og Selyus hari, di na mausab. Na-trap siya nini. Ang iyan na lang gihimo, nag-ampon na lang yun siya sa Diyos ni Daniel. Daniel 6:16, ngayon nini huwag ang hari nagsugo. Nga si Daniel, ipadala siyang atubangan. O dadon ngadto sa mga leon. O naman siya may mo igsoon. Napirmahan naman niya. Sige, dadaan na dito. Panagbilin siya og tugon kang Daniel. Mingon siya, Daniel, ang imong Diyos nga imong ginalagaran sa tanang panahon, magaluwas kanimo. Stilan mga kaigsoon, pagkanindot nga mga pulong. Daniel, ang Diyos nga imong ginalagaran sa tanang mga panahon, magaluwas kanimo. Ano nga igsoon ang resulta sa decree nga gisilyo sa hari? Number 1, sa pagsilyo sa hari, nagpasabot nga si Daniel, safety na, nga di madagmalan sa mga kaaway ni Daniel. Kada sekretuon na bitaw pagdagmal, di na. Nga naman, nga nung imo pa mang dagmalan, nga kauno naman ang sa leon. Mao na ang usa ka resulta sa iyang decree nga di mausab. Ikaduha, ug ang mga higala ni Daniel dili pud magkapalusot nga bahugan ang mga leon busgon aron pagbutang kang Daniel di na mukaon ang leon, di pud na mabuhat nila. Silyado na ang mga decree.
Silyado na. Busa na kaamgo ang hari, mga kaigsunan. Nga wag yung lain. Wala yung laing mahimo niya. Ang iya na lang ng kabubuton sa Dios mo interbinar. Busa gihimo sa hari, kutob siya mahimo. Ngayang luwason si Daniel. Kayod siya ng kayod tibok adlaw, mga hangtod sa pagsalot sa adlaw. Wala gyud siya nahimo. Wala gyud nahimo. Abi ninyo ang mga kaaway ni Daniel, imong makita nga nagbalampuson ba yun? Nagbalampuson. Igsoon, ako mag-iwang kaninyo, naay panahon nga ang dautan, magbalampuson batok sa mga matarong. Naay panahon. Tanaw ra ang Daniel City 21 katong gamay nga sungay nga manglulutos. Ug ako nakita ang gamay nga sungay nga gigubat niya ang mga katawan sa Diyos og siya nagmadaugon. Sigson, ready ta ha? Ang ato manggod, uno na to basta nagbuhatag maayo, di ta matildi. No, naay panahon nga mudaog ang madautan, mga kaigsunan. Busa ang hari, mga kaigsunan, seryoso siya. Nga kining mao si Daniel, maluwas ra ginigikan sa mga leon. Can you imagine sa wala pa itambog sa diya nga gitambog na si Daniel dito sa mga leon? Tibok gabi walay tulog, walay kaon nagpuasa, walay lingaw-lingaw. Paniyang gigamit ang walay tulog niya ang pag-ampo sa Diyos ni Daniel. Ngaong tayo nagkabuntag, nara si Daniel, wala mamatay. Tinood yun, mga kaigsunan, ang pag-ampo sa hari o pag-ampo ni Daniel gidungog sa Diyos. Kaysa Daniel 6:19-22, si Daniel wala pasipad sa mga leon. Kay ang Ginoo nagtakop sa mga baba sa mga leon. Naay panahon mudaog ang mga dautan. Apan sa linungtaran, mga kaigsunan, mudaog ang mga katawan sa Diyos. Ang Daniel 6:22, si Daniel wala magpanagana sa paghatag o credit nga ang Diyos mo'y nagproteher kaniya. Ang Diyos mo'y na-intervene, mga kaigsunan. Igsoon, buti pasabot, nga unsang dili kaya sa hari sa yuta, wala imposible sa Diyos, mga kaigsunan. Ano ang katarungan nga nga si Daniel giluwas gikan sa mga leon? Number 1, inosente siya. Sa tubangan sa Diyos o katubangan sa hari, huwa siya isala. Ikaduha, nga nung giluwas siya, kay si Daniel nagsalig sa Diyos. Igso nabi ninyo, na malandong ko ba? Pagkasayo natin iwali, na si Daniel nagsalig sa Diyos. Dili masabi igsoon ka ng ibahog ka sa leon. Ambot lang, mga kaigsunan. Di ba ka mawala ang imong pagsalig? Busa, adunay dakong kusog, nining duha kapag pamatuod. Number 1, wala siya isala sa tubangan sa Diyos ug sa hari. Number 2, nagsalig siya sa Diyos kining duha igsoon. Yawi kini sa manampuson sa pag-survive nato kung kita magatubang sa malisud nga kahimtang. Once na tayo malisud nga kahimtang, kining duha igsoon. Number 1, wala tayo sayop sa atubangan sa Diyos o sa mga katawan. Number 2, nagsalig kita sa Diyos. Kining duha lang igsoon, mudaog na ta. Sa karaan nga kalibutan, apil ang Israel. Ang sinot sa tao nga bakakon nga mag-akusar, grabe igsoon ang sinot. False accusers, grabe ang silot. Nagbutang-butang lang ka, unya na pamaturan nga nagbutang-butang lang ka, dili lamang nga ikaw mo ipatyon,
Hastay mo asawa mga kabataan igsoon apil og kapatay. Grabe ang kamatayon nga silot sa false accusers. Ang Midrash usa ni kalibro sa mga Hudiyo nga koleksyon kini sa komentary sa Old Testament o sa ilang mga tradisyon nga ilang nadawat gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Og matod pa sa libro sa Hudiyo nga gitawag Midrash, kadtong mga accusers ni Daniel nangatarungan kang Darius, sinurhari, wala kana sa mga leon si Daniel kay nabusog ang mga leon. Wala gigutom. Munangwa hilabtis Daniel. Apan matod pa sa Midrash, si Darius mayroong, kumaw na! Matod pa ni Darius. So, kamong tanan, false accusers, manaog mo dito sa halwa sa mga leon o mudulog kamo sa tibok nga gabi. Kung pananglit, wala gigutom, di gyud mo kanon. Nindutigson ka na natin mga reference bitaw outside the Bible. Midrash. Sinurari, wala ka na si Daniel kay busog ang mga leon. Ingon si Darius, ubaw na, sige, kanaog mo dito. Dito mo puyo, kauban sa mga leon, tibok nga gabi. Padigson, kinidi ay nagigbanlod ngadto sa mga leon ang mga false accusers. Asawa mga kabataan para di ay mahunong na nga wala nay mga panimalus. Mawala ang panimalus nga naman, gihurot naman pagpatay. Busang hari nagingon, Daniel 6:24, unang bahin. Nga katong mga nagakusar kang Daniel, dadadere o gitambog sila dito sa mga leon. Kauban sila mga kabataan o sila mga asawa. Grabe so. Grabe ang silot sa taong bakakon nga muhatag lang kag ma-accusation aron daoton lang ang imong isig katao. Magbantay mo mga kaigsunan. Ato ning ipatik sa atong nauna. Nga kita kung magbuhat ang mga false accusation pagkadakog silot mga kaigsunan. Onya sa Daniel 6:24, ikaduhang bahin. Layo pa, wapa mo dapat ang mga false accusers o ang ilang pamilya. Wala pa mo dapat sa iyong gipangluksuan na sila. Gikunis-kunis, gibali-bali ang mga bukog. Gilamoy, gikaon mga kaigsunan. Punishment against false accusers is very, very harsh. Asawa, pamilya, mga kabataan. Mas grabe ang sa mga Hudiyo. Joshua 7:24, si Achan, nga nagtago og mga bahandi na makaksiya. Wala man kung magbuhatan na. Grabe son. Iya mga kabataan, apil. Gibato, apil si Achan. Mga mananap, dangke, karnero, hasang yung tent, giapil pagsunog mga kaigson. Song, karumpa ko na kapamalandong. Unsa kagrabe ang silot. Kining mga bakakon nga mga testigos, mga kaigsonan. So, adunay duha ka decree sa Daniel chapter 6. Ang unang decree, mga kaigsonan, decree nga kung dunay mag-ampo sa lain nga Diyos gawa sa hari, sila itambog sa mga leon. Muna ang unang decree. Ang unang decree, batok sa Diyos gagiampuan ni Daniel. O ang ikaduhang decree, decree sa pagluwas sa kinabuhi. Tibuok nga iyang ginharian, giproklamar, nga wala'y magpasipala sa Diyos ni Daniel. Wala. Kay Diyos ni Daniel, wala'y katapusan. Respetuhon yun.
So duha ka decree igsoon ang nasa Daniel chapter 6. Decree sa kamatayon o decree sa kinabuhi ni Daniel. Kung ang silot kang Daniel, paghagit sa gahom sa Dios, nga iyang gisunod ni Daniel, nanigsoon kining ikaduha nga decree, igsoon. Mao ni ang tataw nga pagpakita nga adunay langit nun nga gahom, nga walay makalabaw sa pagluwas taliwala sa kamatayon. Gawas pa rin ang supernatural nga action sa Diyos. Sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, sigurado kini nga ilhanan nga di ay adunay laing ginharian nga atong ginalagaran. Si Hari Darius o si Hari Nebukadnesar, adunay pagkapupareha. Murag nakabig sila igsoon. Murag nakabig sa Diyos sa mga Hudyo. Di ba? Kaysa chapter 4, si Nebukadnesar, naghinulsol biya yun. Pagsabsab niya mga sagbot, naghinulsol siya. Si Darius igsoon, nagsugid nga wala lang Diyos, nagamanan kag Daniel. Murag kining duha igsoon, murag na nga kabig sa Diyos sa mga Hudyo. Ang Daniel 6:28 igsoon, nagingon, og si Daniel may uswag sa paghari na Darius bisan pa ni Cyrus sa Persia. Kini igsoon nga bersikulo sa 6:28. Katumbas kini sa chapter 1 sa Daniel. Kay chapter 1 verse 21 dagiyon og si Daniel may uswag hangtod sa paghari ni Darius. Stilan mga kaigsoon pagkanindot nga talanawon. Mao nga sa Daniel kapitulo 1 bersikulo 21 nagyon din nga si Daniel nagserbisyo hangtod sa paghari ni Cyrus. So kinaigsoon nga mga bersikulo nga siya naghari gikan sa Babylonia. Kining ni uswag gikan sa hari sa Babylonia ngadto sa hari sa Medo-Persia. Usa kinaigsoon kapag pakita nga mga dinaog-daog nga mga bihag. Kanunay ba yung tawgon siya? Bihag gikan sa Huda. Aparigsoon, nakaserbisyo sa halangdon nga pagserbisyo. Hari sa Babylonia. Hangtod sa lain nga hari sa Medo-Persia. Sa lain nga pagkasulti, ang kariyer ni Daniel mga kaigsunan, duha ka mga ginharian ang iyang giserbisyuhan. Ang mga general mausab, ang naghari Babylonia, karong naghari Medo-Persia, parang matinudanon sa pag-alagad, walay paglubad sama ni Daniel. Sa panahon ni Nebukadnesar, sa panahon ni Belshazzar, si Daniel may barog. Sa panahon ni Son, ni Cyrus, Darius sa Medo-Persia, may barog siya. Pagkanidot igsoon ang kinabuhi ni Daniel. Karon mo ato tag sumada, unsay pagtulunan nga atong makatunan sa Daniel chapter 6. Number 1. Adunay makuha na to. Ang panagbangga sa duha ka dili mausab nga kasuguan. Ang Daniel kapitulo 6, ang gamot sa maong kalisod sa kinabuhi ni Daniel was professional jealousy. Soon magbantay ta. Ang gamot sa kalisdanan sa kinabuhi ni Daniel, professional jealousy. Mo dito nagbangga ang duha ka kasuguan. Kasuguan sa Medo-Persia nga di mausab. Ipakaon gyud si Daniel kay di man gyud mausab ang balaod. Ipakaon sa liyon. Apasapay ka sa bahin. Adunay Diyos nun nga kasuguan nga di po mausab. Kung ang tao magpakaroon ingnon, nga ang balaod niya lang gibuhat, dili mausab. Ang tinuod igsoon,
ang balaod ra gyud sa Dios mo'y dili mabungkag o dili mausab. Busa insakto gyud ang ginaingon. Di gyud ta motuo sa tao nga moingon nga desisyon sa tao dili mausab. Mausab ra gyud ang mga kaigsunan. Ang kaaway ni Daniel, mga kaigsunan, nagbalampuson sa paglaang paglitag sa hari. Nga ngiyang napirmahan, ang ngiyang nasilyuhan nga balaod para di ay silutan si Daniel. O ang ngiyang balaod nga di mausab, kalaban sa balaod sa Diyos nga di mausab. Busa igsoon, ni ining maong kahimtang, pagbangga sa duha ka balaod ang isyo, worship, mga kaigsunan. Pagbangga sa duha ka balaod, balaod sa Medo-Persia, balaod sa Dios, ang isyo, pagsimba, mga kaigsunan. Kabalaod sa Dios nga dili mausab. Makita na to sa Exodo 20, versikulo 2, paingon 6. Di ta magbatunog laing Dios. Di ta magluhod sa larawan. Kita mo na, mga kaigsunan. Di na mausab nga balaod nagkabangga na itong panahon na. Sa balaod sa Diyos alang sa pagsimba. Ayaw kamo pagsimba sa lang mga Diyos-Diyos. Iksoon, nagkabangga ang nakabalaod nga dili mausab. Apan ang kinaiyan ni Daniel, di nimo matugkad. Kaya grabe ang iyang loyalty sa Diyos. O gawas nga siya loyal sa Diyos, taas ang iyang respeto sa hari. Ngunang tininodi ang pagserbisyo. Tininodi ang pagserbisyo sa hari. Maayon na ipaningingnan. Nga naman, kaya Biblia nagiyon sa Roma 13:1, nga kining mga otoridad, ang Diyos mo'y nagpabarog ni Ana. So, dituman siya. Apasada nga nagkabangga ang duha ka balaod, gipalabi pagtuman ni Daniel, mga kaigsunan. Nagrespeto siya sa hari, apan labaw nga nagrespeto siya sa Diyos. Ikaduha, nga atong makuha ng leksyon, ang pagsalig ni Daniel sa Diyos. Tulo ka okasyon, nga mga kaaway ni Daniel miduol kang dayaryos. Ang unang higayon, mga kaigsunan, matinahuro na siya, Senyor Hari, maghimutag balaod, gawala lang simbahon, sunod na 30 kaadlaw, ikaw region. First visit sa mga false accusers. Ikaduha nga pagbisita nila, mga kaigsunan, nanukmat sa hari. Senyor Hari, di ba nagsurat man ka sa decree o imong gisilyuhan? Nga walaing simbahon. Ikaw ra gayon. Imo nang gipirmahan. Imo nang gipirmahan. Imo nang hari, o pagkay katulo, Senyor Hari, ngay among nasakpan, si Daniel nag-ampo ngadto sa laing Diyos. Kinahanglan nga imong ipadapat ang imong decree. Katuloy zon. Apan si Daniel nagpabilin nga matinudanon. Ang mga kaaway ni Daniel waray pagtahod sa ikaduha, ikatulo nga pagbisita sa hari. Apan si Daniel, mga kaigsunan, bisanas kalisdanan, gatahod gyapon siya sa hari. Si Daniel igsoon, dili ang kay nagtahod kung may pabor. Apan bitahod siya, taliwala ang dikre, bato kaniya. Gani igsoon, sa dito na siya sa lungib sa mga leon. Pagato sa haris, buntag, Daniel! Dito bag siya, o hari, mabuhay ka sa walay katapusan. Grabe ang iyang pagtao. Wala siya masuko sa hari. May niya siya, wapo niya magbasol sa Diyos. Mga kaigsunan, ang pagtao ni Daniel sa hari, susama-sama usab sa pagtahod ni Joseph sa iyang mga igsoon. Gibaligya siya nga sa Egypto. O niya sa diha, nga nagkaila na sila sa iyang mga igsoon. Nga sila diha mo nagbaligya. Aw gaila gibaligya, gobernador na. O sa iyon ni Joseph, dili ka mo'y nagpadala ka nako. Dili. Ang Diyos mo'y nagpadala ka nako. Grabe son.
Sa kalisdanan ni Joseph, huwag yun niya basulan, Ginoo. Huwag yun yung Ginoo! Nga nung imo gitugot man? Wala. Ayaw mong kabala ka mga igsoon. Dili ka mo'y nagpadala ka nako ang Diyos. Ikatuloy igsoon nga leksyon atong makuha. Giun sa pagpalapad ni Daniel. Giun sa pagpaila ni Daniel ang iyang Diyos ngadto sa mga katawan. Ato nang sumadahon ang matag chapter igsoon. Ang Daniel Kapitulo 1, gipakita mga kaigsunan. Nabisan sa taliwala nga nagkaon sila sa yano nga pagkaon. Ilim mong tubig lang. Para kaplagan sulod sa napulo ka mga adlaw. Sila mo'y mga maayg lawas. Sila mo'y pinaka-bright sa tanang mga tao sa ginharian. Daniel chapter 1. Dahil sa perto, gipakita sa lunat ni Daniel nga usa lamang ang nasayod, usa lamang ang magpadayag, usa lamang ang nagagunit o nagkontrolar sa panahon kaniadto karon og sumabot ang Diyos ra Dios. Kaya ang Ginoo mo'y magabutang sa hari o ang Ginoo mo'y magapapahawa sa hari. Ang Daniel chapter 3, gipakita din nga way lain makaluwas bisa sa babas kamatayon sa kalayo nga nagdilab. Shadrach, Meshach, Abednego, kamatayo ng mga kaigsunan. Way lain magkaluwas. Ginoo mo'y magkaluwas. Ang Diyos sa langit mo'y magkapausab sa una-una sa tao. O kini magadala ngadto sa paghinulso. Morning soul. Mas Nebukadnesar, grabe ang paghinulso nga iyang napasugba sa kalayo si Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel chapter 4, panahon ni Belshazzar. Panahon ni Nebukadnesar. Sa iyang pagkamafi pataas unon. Gipakadaog sa Diyos siya sa trono. O ganiyang una-una daw mananap na nagsabsab sagbot sa kapatagan. Igsoon, din nagpakita nga kung ang Diyos mo na'y magbilanggo sa tao, di siya makaipsot. Gawas kung siya maghinulsol. Dahil chapter 5, mga kaigsunan, mo na'y kambil sa Belshazzar. O gipakita ni Daniel nga ang Diyos muhukom. Dili kay pasagdara mga dautan. Giyaga-yagaan na ang balaan mga butang sa santuaryo. Giparimas lang igsoon. Wala agad maghinulsol si Belshazzar. Bo sa mga kaigsunan, ora mismo, diha-diha. Gikuha ang ginaran siya ang kamot o gipatay siya na atong panahon. O ginanil na Kapitulo 6 yung mga atong gitunan. Maura gyapon ang Diyos sa chapter 1. Chapter 2, 3, 4, 5. Maura nga Diyos. Ang chapter 6. Gamahanan siya. Ang dili mabuhat sa hari sa yuta, buhaton sa Diyos. Ang dili kaya pagluwas ni Darius kang Daniel sa babas, mga leon, gibuhat sa Diyos. Kay siya mo'y nagbuot. Magaluwas, gikan sa babas, mga leon. Daniel 6:27. Sa pagtapos, mga kaigsunan, ang kasaysayan sa Daniel Kapitulo 1, paingon sa 6, nagatudlo ka na to. Nga ang superior nga gahom ibabaw sa kalibutan ang iya sa Diyos. Kung ano na may panagkabangi mga kaigsunan, nga gihatag sa Diyos ang gahom sa tao, aron magdumalas ginaran apan siya nga abuso. Nagdawdawg sa mga katawhan, apan ang gahom sa Diyos mo intervene. Sa katapusan mga kaigsunan, si Darius nagdaig sa Diyos ni Daniel. Misulti siya ko sa kalawiton nga pagdaig sa Diyos ni Daniel. O mingon siya, ikaw mo Diyos nga buhi. Nga walay pagkatapos. Ang ginarayan mo dili mabungkag. Ang imong pagbuot hangtod sa walay katapusan. Kay ikaw magaluwas o magatabang.
Ikaw magabuhat og mga ilahanan o katingalahan sa langit o sa yuta. Kay ikaw may nagluwas kang Daniel, gikan sa gahom sa mga leon. Oh, pagkanindot mga kaigsunan. Ang hari nagdaig sa Diyos ni Daniel. Igsoon ako magayong kaninyo. Ang mga pagsulay o mga kaisdanan ni Daniel, mo'y atong mga pagsulay karon. Kaya kita mga katawan sa Diyos katapusan nga kapanahonan, ang atong pagtuo, pagasulayan. Ang atong pagtuo, labi na sa umaabot nga katapusan nga kapanahonan, pagauyugon sa malisod nga kalisdanan, mga kaigsunan. Akong awag kaninyo, kita mahimong Daniel karon. Kita mahimong Daniel ugma, mga kaigsunan. Mainunong sa atong Diyos. Akong inarit ang alawiton nga nagulang, dare to be a Daniel. Magmaisugon ikaw nga ikaw mahimong sama ni Daniel. Nagingon ang awit. Magmaisugon ikaw nga mong Daniel. Magmaisugon nga magtindog bisag ikaw rosa. Mubarog bisag ikaw rosa. Magmaisugon nga ikaw dunay katuyuan nga magmaligon. Magmaisugon ikaw mailhan sa uban. Mutindog ikaw nga adunay tinuod nga katuyuan nga maminaw sa sugo sa Dios. Magpasilungog kanila o ang imong pagkabaturan bisag gamay lang kamo. Apan mo daig kamo sama sa pundok sa mga Daniel. Wado na tong chorus, sunod nila nga mga usingalan aning paragraphs. Daghang mga kusgan nga mga tao nga nangawala. Daghang mga tao nga gamanan nga nangawala. Kaya wala sila magmaisugon sa pagbarog. Kinsang Diyos mong ulo sa mga panon kung ikaw mo apil sa gamayng pundok sa mga Daniel. Daghang mga higantid, dagko og tagas, nga naglibot-libot sa kayutaan, kay ilang gustong pukanon ang yuta. Apan sila nakatagbo sa gamayng pundok sa mga Daniel. Gunit ang mayong balita, ang iyang badila ibabaw sa kaitasan. Kaya ang kadaugan hilabang dakua. Si Satanas o ang iyang mga panon, iyang lalison, apan musinggit kita alang sa gamayng pundok ni Daniel. Sinulat kinigsoon. Ako lang ibutang diha pag-credit sa mga sulat sa mong alawiton. Mga kaigsuonan, niining panahon na, hangtod sumabot ng mga panahon, nagkinanglan kita og mga Daniel. Pundok sa mga Daniel nga mubarog bisag naginusara alang sa kamaturan. Pundok sa mga Daniel nga bisag baba sa mga leon moatubang kay nagsalig siya sa Diyos. Pundok sa mga Daniel nga siya bisag kusgana kamhanan tungod sa iyang pangatungdanan apan wa siya gidaw-daw. Mga kaigsuonan, ang atong iglesia, ang atong kalibutan, nagkinahanglan kanimo kanako nga kita mo'y mga Daniel nga mobarog bisag mag-inusara. Magampo kita sa pagtapos. Salamat o Diyos. Daghang kalisdanan among nagyan. Daghang mga pressures nga among nagyan. Pagsalamat nga bisan usahay mapukan kami. Apang gisakkaw niya mga kamot, may barog kami alang kanimo. Dugang yan kaligon sa among pagtuo. Pagsalig diha kanimo. Labi na kung abot ang katapusan nga kalisdanan sa kalibutan. Ang dama ang among pagtuo diha kanimo. Kining tanan among pagdadawaton sa ngalan ni Hesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala
si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.